अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज के वीलॉग में बात करेंगे उस कवर अप प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि एक नाकाम सी कोशिश नज़र आई कि ज़िले शाह को जिस तरह से बेईमाना तरीके से तशद्दुद करके कत्ल किया गया, उसके ऊपर जो एक मुल्क गिर रिएक्शन आया, न सिर्फ मुल्क गिर बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा तक आवाज़ चली गई और वहाँ से भी मुतालबा हुआ कि शफ़ाफ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। तो उसके बाद इस सारे मामले को किस तरह से कवर करना है, कैसे इस कत्ल को हादसा बनाना है, उसके लिए पूरी प्लानिंग हुई। किस तरह से कौन कौन किरदार इसमें शामिल था और फिर उसके बाद एक पूरा प्लॉट तैयार करके जिस तरह से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने आईजी पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोशिश की कि इस सारे मामले को कोई नया रुख दिया जाए, तो वो क्या कामयाब हुई या नहीं, इसके ऊपर आपसे बात करूंगी। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कप्तान बहुत उदास है, कप्तान को बहुत तकलीफ हुई है ज़िले शाह के मरने की। कप्तान ने बहुत महसूस किया है उसका जाना। इमरान खान साहब बहुत दिली तौर पर रंजीदा हैं और वो लोग जो उनसे इन दिनों में 2-3 दिनों में मिले हैं, वो आके ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बार बार उसको याद भी करते हैं, उसका जिक्र भी करते हैं और उदास हो जाते हैं उसका जिक्र करते हुए। और अपने जो आसपास मैनेजमेंट के लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, उनसे ये गिला भी करते हैं कि आप लोगों ने मुझे क्यों उससे नहीं मिलवाया, उस दीवाने से मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई आपने। तो खान साहब इस वजह से काफ़ी रंजीदा हैं। इस रंजीदगी में, इस एग्रेशन में, इस इमोशनल कैफियत में खान साहब ने की है एक बहुत अहम खिताब में बातचीत, जिसमें उन्होंने कुछ अहम ऐलानात भी किए हैं और कुछ मुतालबात भी। फिर से मैदान में आने का फैसला किया है और इतवार के रोज़ 2 बजे फिर से रैली निकालने का ऐलान कर दिया, जिसको खुद इमरान खान लीड करेंगे। इस रैली का क्या फ्यूचर है, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग में बात होगी। लेकिन मैं पहले ज़रा इस बात का ज़रूर पोस्टमार्टम करना चाह रही हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एक सहाफ़ी होने के नाते या एक पुलिस वाला होने के नाते बुनियादी तौर पर तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते बग़ैर तहक़ीक़ात कि क्या वाक़या पेश आया, जब तक कि उसके ऊपर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो एक अजीब रिवायत है, और फिर जब तहकीकात करने वालों पर ही सवाल उठ रहे हों, जब इल्ज़ामात उन पर ही लग रहे हों, तो फिर क्या किया जाए? फिर वही किया जाए जो कि हमने देखा। मैंने कल भी व्लॉग में इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात की थी कि किस तरह से चीज़ें कोशिश की जा रही है कि उन्हें अंडरमाइन कर दिया जाए, अंडर द कारपेट कर दिया जाए, और मकतूल के जो वालिद हैं उनको किसी ना किसी तरीके से दबाव डालकर किसी भी तरह उनको तो मैनेज कर लिया गया। लेकिन सर, जो बेगुनाह खून है वो खुद बोलता है। आप कितने लोगों को मुंह बंद करवाएंगे, कितने शवाहिद मिटाएंगे? कहीं ना कहीं नाहक खून, उसकी छींटें आप तक पहुंचेंगी, आपकी नींद खराब होगी, आपको जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि खूने नाहक अपना हिसाब खुद लेगा, आपके गले का फंदा बनेगा। इस जहान में नहीं तो अगले जहान में, लेकिन रायगा नहीं जाएगा। कब तक बचा जा सकता है? अल्टीमेट पावर तो फिर अल्लाह की है, एक अदालत तो फिर उधर भी लगनी है। उस अदालत में कैसे धोखे देने की कोशिश करेंगे, वहां कैसे कवर करेंगे कि वो तो नीयत से लेकर कोशिश तक, कोशिश से लेकर अमल तक, अमल से लेकर नतीजे तक हर बात जानता है, उससे क्या पोशीदा है। यही सूरत हाल हमने देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जी ये तो कारकुन एक हादसे के नतीजे में मर गया, और ये हादसा जिस कार की टक्कर से पेश आया वो खुद पीटीआई के ही एक मेंबर की, एक सेंट्रल पंजाब के नायब सदर के लीडर की थी, और उसने उसको मारा, फिर उसको मुर्दा हालत में अस्पताल के दरवाजे पर फेंक कर चला गया। ये कहानी सुनाई गई आईजी पंजाब की जानिब से। ठीक है जी, मान लेते हैं कि ये बात सही है, ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन बराए मेहरबानी 4 सवालात के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल कि अगर यह हादसा ही था तो उजलत में फौरी तौर पर 302 का मुकदमा इमरान खान और पीटीआई लीडरशिप पर क्यों काटा गया? उस वक्त तो आप कह रहे थे ये कत्ल है, तो फिर कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर क्यों काटा आपने अगर यह हादसा था? सवाल नंबर 2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद कहां से आ गया? अगर हादसा था, कार की टक्कर से मरा था, तो फिर तो उसकी टांगों पर कोई फ्रैक्चर होते, पता चलता कि कोई खून निकला है, खून आलूद कपड़े होते। वहाँ तो सूरत हाल ये थी कि बज़ाहिर उसके कपड़े खून से बिल्कुल साफ थे, अंदरूनी चोटें लगी हुई थी, जिसकी वजह से अंदर की ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। तशद्दुद के निशानात 26 मकामात पर थे उसके बॉडी पर,
اور اس میں جنسی اعضاء پر بھی تشدد کے نشان تھے. ذرا یہ فرما دیجئے کہ یہ کون سا کار حادثہ ہے جس میں جنسی اعضاء کے اوپر تشدد کا نشان مل جائے؟ یہ صورتحال ہے آپ کے بھونڈے پن کی، کور اپ سٹوریز کی. تیسرا سوال، صرف یہ بتا دیجئے کہ جو ویڈیو رپورٹر نے بنائی PNN کے، اس میں پھر جو موجود تھا ضلع شابین کے اندر، اس وقت تو آپ ڈینائی کر رہے تھے کہ اس کو تو کسی نے گرفتار ہی نہیں کیا، وہ تو وین میں تھا ہی نہیں، اور جو ویڈیو بنائی گئی ہے وہ تو جیل بھرو تحریک کی ہے. تو پھر اب آپ یہ کیوں مان رہے ہیں؟ وہ رپورٹر جو ویڈیو دکھا رہا ہے اس میں یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ ویڈیو کے اندر وہ موجود تھا، اور بعد میں پھر اس کے ساتھی لوگوں کے اوپر مزید پریشر ڈال کر 2-3 لوگوں سے ویڈیوز بنوا لی کہ جی وہ تو ہمارے ساتھ تھا اور بعد میں وہ اپنی مرضی سے اتر گیا. بھائی واہ، پھر اس کے ساتھ وہ گفتگو میں کیسے پہنچ گیا تھا؟ تو عجیب قسم کی لوپ ہولز والی سٹوریز. اور آخری بات جو اس کے بھائی کا بیان ہے، اس نے کہا پریس کانفرنس میں، ان لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ PTI نے 1 کروڑ روپیہ دے کر انہیں کہا ہے کہ فیملی کو آپ کھڑے رہیں اور ان پہ الزام لگائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. بھائی نے تردید کر دی ہے کہ کوئی پیسے نہیں دیے گئے اور نہ ہی کسی قسم کے پیسے کی آفر کی گئی ہے. اور بھائی نے ان جیسے عقل مندوں کے لیے ایک سوال بھی چھوڑا کہ آپ اتنا پاگل سمجھتے ہیں؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ ایک شخص کی لاش دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا پھر اس کے اوپر تشدد ہوا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کو تشدد کر کے مارا گیا. تو اگر ایک بھائی کی کامن سینس یہ کام کر سکتی ہے تو آپ لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ٹرینڈ لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، آپ لوگ کیسے آ کے یہ ثابت کر رہے ہیں بغیر تحقیقات؟ اور آپ یہ ثابت بھی کیسے کر رہے ہیں بغیر تحقیقات کہ جناب یہ حادثہ تھا؟ یا تو آپ آ کے یہ اعلان کرتے کہ بھئی حادثے کی بھی مل رہی ہیں خبریں اور مرڈر کی بھی مل رہی ہیں، ہم ایک تھورو انویسٹیگیشن کرنے جا رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی اور اس کے بعد جو بات ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. آپ نے بغیر انکوائری یہ کیسے فیصلہ کر دیا کہ یہ حادثہ ہے، اور اس کے اوپر آپ تلے بیٹھے ہیں یہ منوانے کے لیے کہ جناب یہ حادثہ ہے؟ اس کی اب ساری قلعی کھل گئی جب مریم نواز صاحبہ کی آڈیو لیک آ گئی. پرویز رشید صاحب کے ساتھ مبینہ گفتگو میں مریم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ انکل یہ جو کارکن ہلاک ہوا ہے اس کے اوپر جو سوال ہے اس میں یہی کہنا چاہیے نا کہ ہاں ہمیں افسوس تو بہت ہے لیکن یہ ایک حادثہ ہے. سارا پلان کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو ایک حادثے کا رخ دینے کی بات کر رہی ہیں، اور اس میں پھر یہ بھی بات کر رہی ہیں کہ نہیں یہ اینگل نہیں، وہ اینگل ہم نے یہ کہنا ہے کہ کارکن خود اندر بیٹھا ہے، کارکن کو باہر رکھا ہوا ہے، ان کے پیچھے چھپ رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ساری آڈیو جب سامنے آئی تو کچا چٹا کھل گیا، پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے کور کیا جا رہا ہے. یہ بالکل ہمیں ایک تسلسل نظر آ رہا ہے ناظرین، تسلسل نظر آ رہا ہے کہ کیسے ارشد شریف کا قتل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو کور کیا جاتا ہے. کور کیسے کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں پہ شک ہے ان کے ناموں پر FIR نہیں کٹتی. کور کیسے کیا جاتا ہے کہ کینیا سے جا کے انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی، کبھی اسے حادثہ کہا جاتا ہے، کبھی کینین پولیس کی غلطی کہا جاتا ہے کہ غلط فہمی میں مار دیا، بچہ اغوا ہو گیا تھا، کبھی کہا جاتا ہے یہ کوئی سمگلنگ کا کیس ہے، کبھی کوئی کہانی سنائی جاتی ہے، کبھی کوئی کہانی سنائی جاتی ہے، لیکن اصل کہانی کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا چھپ گئی وہ کہانی؟ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، پھر اس کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مذہبی جنونی تھا، ایک ہی شخص تھا، اور بعد میں ساری تحقیقات جتنی تھوڑی بہت بھی ہوئیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا صورتحال تھی. اور پھر عمران خان صاحب کو بھی FIR ان کی جو مرضی کی FIR وہ کٹوانے نہیں دی جاتی، اور جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے اس کو بھی کام سے روک دیا جاتا ہے. نگران وزیر اعلیٰ جس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے وہ آ کے اس انویسٹیگیشن ٹیم کو ہٹا دیتا ہے کام سے. یہ بھی کور اپ کرنے کا طریقہ ہے. اگر کسی نے کچھ نہیں کیا تو ہو جانے دینا انکوائری، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. PTI جھوٹی ہے تو ثابت ہو جائے گی، عمران خان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا بیانیہ بناتا ہے تو ثابت ہو جائے گا. ہو جانے دیں انکوائری. پھر روک ٹوک کیسی؟ FIR کیوں نہیں کٹنے دیتے؟ اور یہی کور اپ سٹوری اب اس کیس میں. تو ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ جیسے اس کے تانے بانے سارے ایک ہی جگہ سے جا کے ملتے ہیں. عمران خان صاحب بھی اسی لیے اداس ہیں، اسی بات کا رونا رویا ہے. آج انہوں نے ایڈریس میں یہی بات کہہ رہے ہیں وہ بھی کہ جناب کس طرح سے یہاں پر آئین اور قانون کو مسخ کر دیا گیا ہے. یہ جو تشدد ہو رہا ہے یہ تو آئین اور قانون پہ تشدد نظر آ رہا ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں آئین سے کہ کچھ لوگوں کے نام نہ آ جائیں اس لیے کچھ بھی کر ڈالو، کسی بھی حد تک چلے جاؤ، اور اس میں جو لوگ سہولت کار ہیں وہ سب اللہ کے سامنے جواب دیں. اگر کوئی بے گناہ ہے
तो करने देना तहकीकात, होने दे इन्वेस्टिगेशन। क्यों रोक टोक है, क्यों दबाव है, क्यों ये जबरी बयानात दिलवाने की कोशिश की जाती है, क्यों FIR नहीं कट्टे दी जाती। तो इमरान खान साहब बड़े जज्बाती भी हैं और गुस्से में नजर आए मुझे तो आज के खिताब में। इससे पहले हम देख रहे थे कि वो कुछ मफाहमाना अंदाज अपनाए हुए थे, बातचीत की बात कर रहे थे, आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, डायलॉग की जिक्र कर रहे थे, ऑफर्स कर रहे थे कि मिल बैठ के बात का हल निकालते हैं। लेकिन आज वो अलग मूड में नजर आए। हिल गया है कप्तान अंदर से, लग रहा है कि अंदर कुछ टूटा है। और यही वजह है कि वो आज मुख्तलिफ कारकुनान से मिले, कारकुनों के लिए दरवाजे खोल दिए उन्होंने, कारकुनों से मिल रहे हैं, अपना गम बांटने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने इसी खिताब में एक बड़ा ऐलान कर डाला। उनका कहना है कि सिलसिला वहीं से जुड़ेगा जहां से टूटा था। बुध के रोज 2 बजे रैली नहीं निकालने दी गई थी, अब इतवार के रोज वही रैली 2 बजे निकलेगी और कप्तान खुद लीड करेगा। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो रैली निकालेंगे और अब देखना यह है कि अवाम उनकी आवाज़ पर कितना लब्बैक कहती है। अगर मेरा तज्जिया आप पूछें, मेरे ख्याल से ये रैली निकलने से पहले ही कामयाब है। बुध के दिन जो कुछ हुआ, अगर वो ना होता तो शायद ये एक नॉर्मल सी रैली होती, लेकिन अब इस रैली में लोग रिएक्शन में निकलेंगे, कप्तान की मोहब्बत में भी निकलेंगे, जिले शाह की मोहब्बत में भी निकलेंगे, इस हुकूमत के खिलाफ भी निकलेंगे, इस फाशिस्ट पुलिस के खिलाफ भी निकलेंगे। ये एक रिएक्शन भी होगा, इंतखाबी मुहिम भी होगी, इंसाफ के लिए आवाज़ भी होगी। तो इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद अवाम की सड़क पर नजर आएगी। कामयाब तो ये खुद उसको करा देते हैं, जितना दबाने की कोशिश करते हैं वो उतना उभर के सामने आता है। अल्लाह के उसूलों के आगे आप टिक नहीं सकते सर, जितनी मर्जी बड़ी ताकत हो आपकी। बात यह है कि अब कल की रैली इस बात की इंडिकेशन होगी कि आगे क्या होना है, क्योंकि अगर ये रैली एक खास साइज से ज़्यादा बढ़ गई तो इस बात से और इनकी कांपें टांगेंगी और ये सोचेंगे कि इलेक्शन तो फिर बिल्कुल नहीं होने देना। लेकिन अब कैसे उसको रोका जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा और देखना होगा कि इसके ऊपर कितना अमल होता है। इमरान खान ने 3 मुतालबात भी किए हैं। उनका ये कहना है कि एक तो जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए जिले शाह केस की, और क्योंकि उन्हें इस पुलिस पर, इस हुकूमत पर बिल्कुल एतमाद नहीं है, इन्हीं के ऊपर वो उंगलियां उठ रही हैं, तो ये कैसे अपने अंडर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होने देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्होंने अपील किया है कि वो एक जुडिशल इंक्वायरी करवाएं अपनी निगरानी में। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला से और इस IG पुलिस से इस्तीफ़ा ले, क्योंकि ये लोग गैर जानिबदार नहीं हैं और इनके तमाम एक्शन ये बात साबित कर रहे हैं कि ये लोग गैर जानिबदार नहीं हैं। वरना एक इंतखाबी रैली पर टूट पड़ने की कोई वजह नज़र नहीं आती, जो अभी निकली ही नहीं थी, कोई कानून ही नहीं तोड़ा था, तो फिर किस तरह से आपने कारकुनों के ऊपर इस तरह से गुंडागर्दी की। और तीसरा, उन्होंने यही मुतालबा किया है कि जो भी इसमें तमाम लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब के बड़े मुतालबात तो सामने आ चुके हैं, लेकिन बज़ाहिर जो करीन हैं उससे नज़र नहीं आता है कि ये किसी भी तरह पूरे होंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।